Taslima, Monsieur le Président de l'Association des parents d'élèves, Monsieur les chefs religieux et coutumiers, chers membres de l'administration, chers professeurs, chers camarades élèves et honorables invités, nous voici encore, par la grâce de Dieu, en ce jour de mardi 23 mai 2017, pour célébrer, comme le veut la coutume, l'ouverture officielle du foyer socio-éducatif de notre établissement lycée franco-arabe de Taslima. Camarades, vous avez encore une fois de plus porté votre choix, une grande confiance sur ma modeste personne. Je suis très reconnaissant. Permettez-moi alors de m'adresser en premier lieu à vous. Un vieil adage disait que, je cite, « Nous vivons actuellement dans un mode où ceux qui en sont, ceux qui n'ont pas ne sont pas, ceux qui donnent ordonnent et ceux à qui on donne se subordonnent. » Fin de la citation. Conscient de cela, je vous invite, chers camarades, à un ancrage définitif aux vertus cardinales qui ouvrent le chemin du succès que sont le mystique du travail, le culte de l'excellence, la confiance en soi, l'esprit d'initiative et surtout un sens élevé de la discipline. L'éducation n'est pas un lieu de compétition livré au dictat de la mode, mais plutôt un champ d'expression intellectuelle où les inégalités s'effacent devant le culte de l'excellence. Alors, il nous faut par une révolution collective des mentalités redéfinir nos rapports avec nos professeurs à qui nous sommes des débiteurs à vie, parce qu'il est dit dans le Coran, un verset qui dit ceci, « Celui qui t'enseigne un mot tient ce débiteur à vie ». La question que je me pose est à combien s'élève le montant de la dette que nous devons à ces veillants acteurs de l'éducation. Donc, je voudrais inviter tout un chacun à cultiver un comportement qui rime avec les normes qui résistent l'école, car donné à notre établissement par une conduite pas réfléchie, une image négative qu'on nous conduit à tous. Mon propos est certes long, mais il me faut remercier vivement, avant de terminer mon discours, M. El Khazi Idrissa Diaby Gassama, qui a accepté volontiers le parrainage de cette journée. Nos remerciements vont également à l'endroit de notre grand-mère, Madame Khadija Doumbia, la marraine qui a aussi activement contribué à la réussite de cette manifestation. Le lycée franco-arabe de Taslima vous en est très reconnaissant et vous dit merci. Nous tenons à remercier M. Edali Gassama qui ne cesse d'apporter ses soutiens à l'endroit de notre cher lycée. Il ne me serait pas pardonné de terminer mon discours sans remercier à cœur ouvert celui qui est à l'origine de tout ceci. Je veux bien parler du grand marabout El Hadji Sidia Diaby. Conscient du fait qu'il n'est jamais trop tard pour se rattraper à su créer cet établissement qui, si je ne m'abuse pas, est le seul lycée franco-arabe de la région de Sédhiou. Celui qu'on considère comme un grand-père, celui dont la sagesse et la grandeur d'esprit ont fini de faire l'unanimité. Par ma voix, l'ensemble des élèves qui ont eu à fréquenter ce lycée vous dit merci, ainsi qu'à l'ensemble de l'administration du lycée de Taslima. La main dans la main, unissant le passé et présent, continuons notre marche révolue vers un futur lumineux pour que vive à jamais le lycée franco-arabe de Taslima. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous remercie de votre aimable attention. Merci, on diarama à la barque.
كما جاء به بالفرنسية نطيل كلماته بالعربية. تفضل يا رئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسل رحمة وسلاما للعالمين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين. أما بعد، الشيخ المربي العالم العلامة الشيخ الحاج شيخ سيدي جابي حفظه الله ورعاه، مفتش التربية والتكوين ببنكلين، مدير الثانوية للتسليم الفرنسية العربية السيد السوالم، مسؤول الإدارة، أساتذتنا الأعزاء، أيها الزملاء، ضيوفنا الكرام، نستقبلكم جميعا في مدرستنا المباركة ونرحب بكم غاية الترحيب، وقولوا أهلا وسهلا ومرحبا بكم. من لم يشكر الناس لا يشكر الله، فلذلك نشكر غاية الشكر الذين ساعدونا وأيدونا لنجاح هذه الحفلة المدرسية ماديا أو معنويا، سواء كان قريبا أو بعيدا، بل نخص شكرنا شكرا لا حد له لجميع كافلينا وقافلاتنا الذين لولاهم لما تحقق هذا العيد الذي نقوم به سنويا. ومن هؤلاء رئيس بلدية مرساسوم سيني مانجا، قافل الشرف الحاج إدريس جابي أطال الله بقاء، وقافلة الشرف سيدتنا خديجة دمبيا، وأخت الشرف كرمبا جابي، وأخت الشرف السيدة مدام جاه. كما نشكر جميع أساتذة المدرسة الذين لا يزالون يبذلون جهودا غالية ونفسية لنجاح التلاميذ وتقدم المدرسة نحو الأمام. طاب يومكم وطابت حفلتكم. شكرا. Voilà, merci beaucoup. Mohamed Taslimi Diaby, il fait la première. C'est le président du gouvernement scolaire du lycée français. Dear professor and classmates, good morning firstly. I would like to thank God and His prophet, and also to say thanks to all of you for giving me this opportunity for speak. Today is an exciting day as to us who just stepped into our ceremony. Our new day is coming. Time to say the part for our future. Life in Taslima High School saw me her uniqueness, her position of first red, her great white and warmer, the knowledge and opportunity of teachers, the scholarly activities in and out of classes and sport activities of students club all discipline and precede me. Therefore, I have missed a lot at school. Our teachers told us the journey of learning, legal morality, that we shall always remember in heart. I really feel grateful to have this chance to come to Taslima High School, to come to this honored and amazing place. It gives me great powerful and big expectation and dreams of us. The teaching staff, the students are also a group full of characteristics. Most important is a family embracing students from different places and different cultures. Here in Taslima High School, we become one family. In this school, we see, we talk, we fix, we learn, and finally understand. Understanding is really important because of its diversity. As for diversity, like anything working, having request, effort to learn about respect, different to be compassionate with one another,
to share our own identity, and to accept unconditionally the same in another. Comparison can help us to solve so many problems that we plague this world. Finally, I hope everybody do not forget your original intention of coming here. Hope everybody do not forget you are one cell. As a whole, we shall. It endeavor to make Taslima a platform of cultivating talent person in international legal friend. Thanks for Sheikh Sidia Jabi, our godfather, our headmaster, Mr. Swane, of their support, Mr. Yum and Mr. Tamba, our supervisor. Thanks for all of you. Have a wonderful day. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Momo bota dawoda mbabe kontonna. Momo bota dawoda mbabe kontonna tola. Di moro ata kola moro le moli amadjam pour nekulu pot. Hasa mo douala moro e simande at kende akona. Car mo écolonie di ata kola moro le tam écolonie. Di nga doa e simande at kende ara momo masa su ko dia. Dino ngawale habité na pour yana mabe école la kola ja. Nyaay habité na pour badi ya ni wulo wala tan de masa su ko ba ko ra kiloro. Su ko ra sa de kiloro. Wala dan ya habité na pour yana ye mandi ja. Dan fu ko jang burkil ko jang musel be bi jang musel na jang mebe ko na musu atora. Ya me kono na tola me sare mol be kono na tola min na je men na je be kono na tola ma sara sima jar kenda dino lu be karola alme sonno mon nora la alme sara say ma de muselu ustasol almal be kono na momo na kono na tola alma sara sima jar kenda alma sara hajarol momo bota dawoda alma sara sima jar kenda hajar ani firmo ani tanko be karola min na alme la sonno mon nora alme momo albatine bomo e palaso soro momo e palaso soro momo atu momo hamata minna alma okra be alquran hormo morfa hormo pakaba ngo hormo an blani hormo dawr hormo fani fa hormo sa Allah san karim. Merci Yoro Sow, merci. Voilà, juste pour résumer ce qu'il vient de dire. Bon, après ces salutations, il a dit qu'au-delà de la grâce divine, cette école-là s'est installée avec l'appui du marabout El Hadji Diaby. Donc il faut prier pour lui. Après ces prières-là, il a dit qu'ils ont invité les parents qui sont à Massassoum pour montrer que ici à Massassoum c'est unique, c'est indivisible. Donc ils sont là pour assister à la fête là. Au-delà de ça, il n'a fait que des prières. Il prie pour que tous les élèves puissent réussir dans leur éducation et que tous les gens qui sont là, ceux de Mandanefa, ceux de Bonkili, ils sont tous là. Il prie à ce qu'ils viennent en paix et rentrent en paix. Merci. شكرا صفقوا شكرا. هذا كان رئيس للأولياء تلاميذ وأيضا ما شاء الله بعد ما حيا الجميع قال هذه المدرسة ما شاء الله أسس من فضل الله وبركته، ولكن الشيخ أيضا ساهم مساهمة كبيرة لتأسيس هذه المدرسة. إن جميع الأولياء يشكرونه، وقال فلا بد أن ندعو الله سبحانه وتعالى لشيخه، لأنه هو عمدة قوية لهذه المدرسة. وقال إن قرية مساسوم وتسليمة ليستا قريتين بل إنهما قرية واحدة. وشكر للذين جاءوا من وندفة ومن بنكلي ودعا للتلاميذ النجاح والبركة. وشكرا أيها الرئيس النادي. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Yoro Sow, président de l'association des parents d'élèves. Voilà, merci pour ce très beau discours. Donc nous appelons le représentant du parrain, Monsieur Kabirou Diaby.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bimbe sewal balato sewal lumbale be kerimbi min keta na élève la côte anin karandilam ila fendane feto yo bari danim be bulala feto kono sani fo sate molie ko ekolo ni karandilala ekolo tende te dindiŋo fanaŋ na ekolo teŋ moo beele la ekolo kaatu dindiŋo ñanta wakkili la ke soobeyandi ye taa ekolo la karaŋo la ye futa ye bo sukuwo kono ye futa ekolo to oro ye taraje dow ku kane muta suwo kono ku kote ne muta suwo kono o mu parent de la kantarot flanyaw andi ato parent karaw to nyaabe kala ekolo ba karaw faranka ke suwo kono kana ni fo ka fo dinnom bitala ekolo to karaw la nana ta suwo kono ay min karanje o kantale hani anyanta karan na suwol fampom dina ekolo parce que ay min karan ekolo to anyanta wole sey kan na suwo kono aya nunkundi fanfam katu iba kiskisi la wotto wodon devoir be kala wotto composition be kala wotto yo bari dinno na botna ekolo to itani nin kala biale muneke ite fem folaye na boto ekolo to nyama ala sakolandi aita dawda diatae ite koku tenate wa foni fano keda e ka almira le ta ekolo ani o manke parent la to côté dinno la réussiro o be mo be le kunna wulu law ban karandi laba to la karandi la wol be la karandiro la te intel min bi janga e gele fala e ka karandiro kenyam nsen wakili fanfan kuma sonia bare bi karon ale sonia min kije nun to amoke nsen wakili fanfan karandilal falam be duale simaya bani jati kenyala keben kammo mimbe da maw temaja fami se o teman kambe o jidi e koloni moro fawi minna taje fami se be kinginasi wona toma assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci Kabirou, merci. Vraiment, en résumé ce qu'il vient de dire, il a dit que si nous sommes là aujourd'hui, c'est à cause des journées culturelles organisées par le lycée franco-arabe de Taslima. Mais il a dit que lui, il va centrer son discours sur des encouragements. Il va inciter d'abord les parents. Il dit que si nous sommes là, c'est parce que il y a des enseignants qui sont là. Ces enseignants, ils donnent le savoir à l'école. Mais ça ne doit pas s'arrêter à l'école. Il a dit aux parents qu'une fois que les enfants arrivent à la maison, ils n'ont qu'à surveiller ces enfants-là pour qu'ils puissent apprendre les leçons. Il a donné des conseils aux élèves aussi, de ne pas, une fois à la maison, de ne pas jeter les cahiers. S'ils ont appris quelque chose à l'école, ils n'ont qu'à aller l'apprendre à la maison. Aux parents aussi, le matin, de réveiller les enfants très tôt pour qu'ils ne viennent pas en retard. Sinon, il a fait des prières pour que l'école puisse avoir de l'avenir. Merci. أنا هو كبير هو الذي هو ممثل شيء. إذا هو كبير هو إذا تكلم فقال فلقد شجع ودعا الأولياء التلاميذ أن يعينوا التلاميذ حينما رجعوا إلى المدارس.
وقالت إن الدراسة ليس دراسة في مدرسة فقط، أما الدراسة فتستمر حتى المنزل، فلا بد أن يجد التلاميذ هناك من يساعدهم. وأوصى التلاميذ أيضا أن يواصلوا دراستهم من المدرسة في المنزل حتى في الطرق، عليهم أن يقرأوا وعندهم كتبهم وكراساتهم. وطلب من الأولياء التلاميذ أن يساعدوا أولادهم ويساعدوا معلميهم، وقال هذه هي كلها مرز يدا بيد، يعني دور الأولياء ودور التلاميذ ودور المعلمين، هذا هو المدرسة. شكرا لك سيد جابي. Voilà, merci beaucoup, M. Kabirou. Merci pour ce très beau discours instructif. Merci beaucoup. Voilà, vos mots avaient de l'utilité. J'espère que les élèves là vont prendre ça à deux mains. Merci beaucoup. Donc, on donne la parole à la marraine Khadijatou Doumbia. Quelques mots seulement. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim. Be tasima franco arabo mo be kontonna. Medrolo be kontonna ni elbola ne sate molbe. Kata na morba fanga sidi jabe mo na sutiet. Ekolo yen na ko mbese watala. Dimbati bese watala. Katu bintem kono non karanko man commencer bi amedale. Barbi karan sona ya min soto amo soto non to mo be obligé ta sanké dingol dunde école pour ye pour soto ji pour lonje dindi wulu mil be yen tombo kanke nyem marenot se watela ni la métrol be le do aller si jaw ni jaka kenda ko min kabiru ya fa nyami dindi wul la karan man tra dende école doronna man tra dende profol doronna abedende wulula fangal la dende on liye de lo silo menka ibe lo la wala ka karan ni yeso be andala so ko ni tata ko lote bola kel ye surveiller adiate nyami yake o nyam surtout me ya lon ko ifo ay do man din sute jer karan kenya e nyanta do fole de ole wotol be sate mol be kontonna be metrol kontonna be dindul be kontonna ni sawoni ndimon dindul few fe na be karana ja be si ganya be si puso to fana ka to ngala wil wolam fengo fenna hakilo la man dia alama be so la hakil dima e be so mo norola metrol fana ya ngane nyama mi so de ne wole alo mari masaba masahinan to alma be hajo jarala kan haji tinya kila hormona barkoto be dindul be remercier me metrol be kontana be tanto la be jere. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, merci Youm. Parce qu'elle n'a fait que répéter Kabirou. Elle a salué toute personne qui est là. Elle a formulé des prières pour les professeurs et pour les élèves. Elle a donné des conseils surtout aux élèves, une fois à la maison, de ne pas jeter les cahiers, car l'enseignement ne s'arrête pas seulement à l'école. À l'école, on vous montre le chemin où tu vas apprendre. L'approfondissement se fait à la maison. Donc elle a formé des prières pour que l'école, tous les enfants qui sont là, puissent réussir aux examens. Merci. Merci beaucoup la marraine. Merci pour ce très beau discours. Voilà, on peut noter aussi qu'elle a parfaitement raison, parce que l'éducation ne se résume pas seulement à l'école. L'éducation, c'est à 3 niveaux seulement. Les parents, l'élève et l'enseignant. Donc, l'une ne peut pas aller sans l'autre. Donc, elle l'a compris, heureusement. Merci beaucoup. شكرا سيدي قابل الشرفة. هي أيضا حزت حزوة كبير، يعني حزت حزوة كبير. تكلم أيضا وشجع وشكر المعلمين والمعلمات، وطلب من التلاميذ الجهد في تعلمهم ودراستهم.
إذا نشكرها أيضا كما شكرنا جميع الذين تناولوا الكلمة. إذا نترك الآن الكلام إلى سيد الممثل لرئيس البلدية السيد شيخ جالو، هو الذي يتكلم باسم رئيس البلدية مارساسو. Je crois que je vais m'exprimer en mandarin. Comme ça, je vais dispenser à M. Seydi la traduction. Voilà. Et quand on dit que Moro quand on a Mouketa Alhaji Cheikh Sidia Diaby Gassama, Alma Mera Nyatoja. Et niveau Botaje Fana, le principal quand on a M. Souane, Woning Adoku Nyolbe, un professeur Moubela Moulbe Bidjan. Ka quand on dit Fana Samba, élève volcan, un parent d'élève, un président APE. Niveau Botaje Dron, ka faculté fon kundi unto mu Sekou Diallo leti mu conseiller municipal ulti Marsassoum communauto mu président de la commission finance mais également directeur de la radio Jassing FM 93.9 à Marsassoum ning na merol nata jamu keta Seni Manjanti ay ni natanum kamabe jang fukul be kyanyala bari aterima akanunte mu keta imam Kausuti yole dium opéré Ziguinchor faye futaje ayo konton katu tamadulal siata e wo kamala jang ndolde nin nata jang nin franco e dam taslima be moro temp la fanfa katu ngabra ni mu folo ti Casamance jang folo lycée franco da jamma fon ni wo gotaje ika kuluro mu fo karandiro mun keta musol la karandiro ti anin molbe la karandiro ndo se kufono di demanding katun na partenaire follow mon keta World Education di radio to e ka temol di me molla uniquement pour que musol la karandiro karam bambandi molbul katu e ko une femme éduquée c'est une nation éduquée donc ka musol la karandiro bamat parce que ay nafa bale soto katu kuluro be lori musol le bulu suo kono donc ni woye kusute karan kono mosa muta ko hani ke wota ta da fam fefe ni no na da suko na ba tan la dini ngol yele lo son karan bari fana ni wo bota je yalon trawo domestique ko tara siare suko jama jama wole ka musol la karan na sindi a mba fula nanyole ko dini ngol man na futwol de tolle na da futwola ni dini ngol so da fana isela mafo ikana ko do ko ke frère bari isa feyandi bulu mun kamala ise sino yela lo son karando nyame parce que ni kay karan yido ku jama landala ni kamande me karano wato minna atabe bol joso ni kamande me karano wato minna atabe siman jonko ni kamande me karano wato minna atabe daso lijantela donc wo fana pour ay réviser ay karan so kono be ko yala bakele woto ka do ko feyandi bulu pour mun kamala ise karano kana fodor laftale ay karan mais conditions réunies fana musa tinano ay kara mafo kana dogo ko felen parce que ni kamala fa tabiro ni kim fa kulo fana dikim pour sama na buta ta nyamela suko bari ka fankandi ka so courage la ka permettre fana pour ay kara ka to anglais ko the education is the key of the world n'est-ce pas monsieur you voilà donc woto karaon o mu kuba tin sa fo jam ni sama ntabannola masa sumero mun kede Seni Manjanti ala janna kaya sewo bake katu ndol mamuta ko taslim wala nga muta masa sum deleti katu jamun tol yalati ninga koku soto ngana janne nga bunya futandi morola ay duwa mole ala duwa yi watile akan nafa fana akan bondi ku kolem balkon woto be duwa la fana e fala sa so sima ya ni jara kendi ala mba dan la duwa la fana pro ase do aka funi lycée fana bari lycée do kula mo boda jang ay promotion kendo ko to kendo soto akita principal oto akita professeur akita momo di mu yala be lori funi lycée sa no nyame nyato ni wo boda jang akay sa funi mati akay ku be soto di donc woto kumola estudia kama ba fana ko wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci Diallo, merci. Voilà, en résumé, M. Yim, ce qu'il vient de dire. Il dit qu'il salue le marabout, qui socialise mon papa, et la Sidia Diaby. Il va saluer le principal et toute sa délégation et le corps professionnel.
va saluer les élèves, les parents d'élèves. Après ces salutations, il dit qu'ils sont là pour les fêtes de fin d'année. Cette école, c'est une première école ici, dans la région de Sédhiou. Donc, raison pour laquelle, depuis qu'ils ont entendu les nouvelles, ils n'ont ménagé aucun effort pour venir assister à cet événement. Voilà, il dit que lui, il est un directeur de radio dans le Marsassoum. Directeur de radio, comment? Diassé FM, c'est lui le directeur de la radio Diassé FM. Donc, ils sont venus accompagner le maire qui se trouve être un natif de Tassilima. Parce que pour Tassilima et Marsassoum, c'est un seul village. Ils veulent dire que c'est Marsassoum 2. Donc, eux, dans leur travail avec World Education, ils travaillent pour l'éducation des enfants et des mamans. Parce qu'aujourd'hui, si la femme a quelque chose, même si les hommes sont sortis pour aller chercher de quelque chose, les femmes peuvent encadrer les enfants à la maison. Raison pour laquelle eux, ils travaillent dans ce sens-là, l'éducation des enfants et des femmes. Il dit qu'il va demander aux mamans aussi d'accorder un peu de temps aux enfants pour permettre à ces enfants-là de réviser. Surtout les filles. Parce que si les filles n'ont pas le temps d'apprendre à la maison, ils ne peuvent pas réussir comme les garçons. Donc, dans ce sens-là, il va dire aux mamans, il n'a pas dit de ne pas donner un travail aux filles, mais au moins d'alléger ces travaux-là pour ces enfants-là. Et sinon, il a demandé des prières au marabout pour que ces jeunes professeurs-là puissent avoir beaucoup de promotion et que tous ces élèves qui sont là puissent devenir demain des cadres dans le pays. Merci. Merci beaucoup, monsieur Cheikhou Diallo, pour ce très beau discours et très instructif aussi. Voilà. Il a parlé d'une chose très importante. Il a dit education is the key. Ok, ça signifie beaucoup ça. Donc l'école est la plus belle chose qu'on peut offrir à un enfant. Ok, donc il faut travailler, toujours travailler, encore travailler et beaucoup travailler. Voilà, merci beaucoup. Très beau discours. Merci. شكرا شيخ جالو ممثل دولي ممثل البلدية رئيس البلدية شيخ جالو ما شاء الله نشكرك كثيرا لأنك أيضا أتيت بمساهمتك وفهمنا ورضينا لأنك تكلمت وقلت أنك تعملون في تربية أولادي وأهم شيء هي تربية الأولاد كما قلت أغلى هدية تهدى للولد هي التربية. إذا نشكرك. إذا التربية كلنا نقوم بالتربية ونقول تربية الأولاد. شكرا. Monsieur Dieng, est-ce qu'il est là? Donc, on va donner la parole à Madame, la sœur de l'homme. Tu vas prendre la parole pour elle. Quelques mots seulement. 3 lignes. Donc, bonjour à toute l'assistance. Je salue tout le monde, je remercie tout le monde aussi. J'encourage les élèves, je les exhorte au travail, car seul le travail paye. N'oublions pas que le plus grand service qu'on peut donner à un enfant, c'est de lui donner une bonne éducation. Parce que c'est seulement cette éducation-là qui pourrait le garantir de son futur, d'un beau futur, etc. Donc nous ne sommes pas là à vous donner des mauvais conseils. Tout ce qu'on vous dit, c'est de travailler. Et c'est dans votre intérêt. Seul le travail paye. Il n'y a pas de secret du tout. Bon, nous sommes derrière vous, à vous accompagner, à vous encourager, à vous féliciter et à vous remercier. Nous sommes là pour vous. Nous ne sommes pas là pour autre chose. Nous sommes là pour vous et votre réussite. Nous ferons tout. Nous serons même prêts à nous décarcasser corps et âme pour votre réussite, tout simplement. Car votre réussite est la nôtre. Notre réussite est votre réussite aussi. Donc mettons-nous la main dans la main, vraiment pour réussir, pour avoir de bons résultats, pour que ce lycée franco-arabe soit un lycée de référence sur le plan national au Sénégal.
quand on va énumérer les meilleurs lycées du Sénégal comme Seydou Nourou Tall et Limamoulaye, qu'on énonce aussi le lycée franco-arabe de Tasnima. Donc que la fête soit belle, je remercie tout le monde. sallallahu ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Innamal islamu dina laysa fihi ma yumallu kullu ma fihi yuzallu kullu ma fihi yuzallu innahu dinu Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Innamal islamu quwwa wa salamun wa ukhuwa. Innamal islamu quwwa wa salamun wa ukhuwa wa himamun wa ukhuwa wa himamun wa ukhuwa wa ittiba'un nabi Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Shukran lakum. Et on va essayer de jouer un petit théâtre. Il va parler d'Islam Bilal. Comment Bilal a entré en l'islam. C'est ça qu'on va jouer, Inch'Allah. Islam Bilal. يا أم هاني أين أم هاني؟ فأين أم هاني؟ يا أم هاني لبيك يا سيدي. يا أم هاني منذ الصباح أنا ما شربت الشاي وأنا في حاجة إلى شاي. فأين بلال؟ بلال منذ ساعة ونفس ما رأيته لعله خرج. إيه يا أم هاني في هذه الأيام بلال خروجه كثيرة ما سأله. أنا لا أدري يا سيدي. أنت هنا يا مولاي. يا بلال أين كنت؟ أطلب السماحة كنت خير بعيد. يا بلال وفي هذه الأيام تخرج كثيرا وبدون إذن لماذا؟ كنت خير بعيد. يا بلال أعطيني ساعة كي أشرب. شكرا يا شكرا Ça c'est Oumaïa. Oumaïa, quand même, c'est Bilal, c'est son esclave. Vous allez voir comment Bilal va entrer à l'islam. Donc ça c'est Bilal, c'est l'esclave de Oumaïa.
Bilal est là. Vous allez voir comment Bilal est entré en islam. C'est ça ce qu'il veut jouer. يا بلال لماذا تقضي حقك كأنك تختفي؟ أنا أذهب إلى الله الكامل أصل محمد مع أصحابهم ولا أريد أن الناس يعني فخم سر. لا تقل سامي يا بلال وصغر إلى اللقاء. Donc, vous allez ici. Ouais, il a rencontré Bilal, il a posé la question, Bilal, qu'est-ce que vous faites ici? Bilal lui répond, je cherche Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. حرارة الشديدة يا أم حامي. نعم يا سيدي في هذه الأيام صمت حرة. يا أخي ما يعلم وجهه. يا نعيم وسهلا تفضل. يا نعيم من جمال ما رأيتك. كنت في هذا البلد. يا أخي أمية لم تعلم بأن عبدك بلال دخل في الإسلام. ماذا يا نعيم دخل بلال في الإسلام وبدون إذن مني؟ هذا لا يمكن يا نعيم. رأيته اليوم صباحا مبكرا وهو يذهب إلى أحمد. يا أم هاني نرجو إلى البيت. يا بلال يا بلال فأين بلال؟ اخرج هنا يا بلال. صراحة يا مولاي. يا بلال أخبرني نعيم بأنك دخلت في الإسلام، هذا هو الحق يا بلال. نعم أنا دخلت في الإسلام. يا بلال الآن تأتي أمري وتعتنق الإسلام بدون إذن، ولكن ستعرف إني مولاك. يا سيدي ماذا حدث؟ ألم تعلم بأنه دخل في الإسلام؟ تمهل يا سيدي تمهل يا سيدي تمهل. Regardez, Bilal a épousé l'islam comme religion. Son chef est tellement fâché, il va le malmener, il va le faire subir n'importe quelle sanction. Bilal est là. Bilal est entré dans l'islam. أين يا سيدي أبي جهل؟ يا أبا جهل. لبيك يا أم جميل، ماذا حدث؟ أين كنت؟ كنت في نادي القوم نتكلم عن شان محمد. أنت بيد بأن بلال عبد أمية دخل في الإسلام؟ اسكتي، هذا لا يمكن. ماذا كيف عبد يدخل في الإسلام بغير إذن؟ نعم هو دخل في الإسلام. دخل في الإسلام؟ إذا أذهب إلى أمية. نعم يا سيدي اذهب. صباح الخير يا أمية. صباح الخير يا أبا جهل.
أهلا وسهلا تفضل يا أبا جهل. هل ما سمعت حق؟ يا أبا جهل ما سمعته؟ سمعت بأن بلال أبدق دخل في الإسلام. يا أبا جهل ما سمعته حق. أخبرني بلال نفسه بأنه أسلم ودخل في الإسلام. فأين هو؟ هو في داخل مخيل هناك. أخرجوا بلال، أخرجوا بها. هذا لا يمكن، هذا لا يمكن، هذا لا يمكن. أخرجوا تفضل يا بلال. بلال تكفر بمحمد يا بلال. نذروا لا تكفر بمحمد يا بلال. ها؟ لا تكفر بمحمد يا بلال. لا تكفر بمحمد يا بلال. لا تكفر بمحمد يا بلال. أحد أن الله أحد وأن محمد رسول الله. لا تكفر بمحمد يا بلال. ما هذا؟ لا تكفر بمحمد. نذروا الآن ستسوي هكذا تضرب تحت حرارتك حتى تموت أو تقتل بمحمد يا بلال. نذروا أين لا أخطأ. نذروا لا تكفر بمحمد. يا أمية لماذا تؤذب يا أمية؟ هذا عبد ضعيف. يا بابا ألم تعلم هو عبدي ودخل في دينكم. الآن ستسوي هكذا تضرب تحت حرارتك حتى تموت أو تكفر. يا أمية ألا تعطيني عبدك هذا؟ يا بابا أبيك هذا العاشق تستطيع شراء هذا العبد. سأشتريه ب50,000. يا بابا خذوه ولو قدمت إلى 10,000. لو سألتني 100,000 لاشتريته. يا بابا خذوه. يا أمية نذهب إلى الدار. الآن نذهب إلى الدار. اذهب يا بلال أنت حر. لا حر الله. يا أيها السبحان لا تستسلوا عن الهدى وبالعلوم استخلوا. Oh les hommes, n'ayez besoin de rien lors de vos séjours terrestres, autre que la culture et le savoir. استغلوا بحفظ والتلاوة واجتنبوا مجالس الشقوى. Soyez armés de la quête perpétuelle de la connaissance et écartez-vous des mauvaises fréquentations. ولازموا من جزاء عابدا لربي إلى الهدى خالدا. Accompagnez-vous toujours des gens qui vous attirent dans le droit chemin. فكل من بادر وقت الصغار إلى الهدى استراها وقت الكبار فهكذا كان بلال. Sachez que tout seul qui prend le chemin de la droiture aura la manchette quand il sera adulte. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا. رضيت
وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم سلم نبيا ورسولا يحيى على هدى ذو الجلال في علا ما لنا سواه وواهب الحياة فلنبتغي رضا القادر الحليم الغافر الرحيم إن قال كن يكون سبحانه العظيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم سلم نبيا ورسولا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم سلم نبيا ورسولا صلى الله عليه وسلم سلم نبيا ورسولا